Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Svi koji se nađu ovdje u Dr. Ivana Ribara na kraju bloka, blizu smo reke Save, očekivali su da na ovom mjestu još pre godinu dana bude završen nacionalni bokserski centar. Međutim, situacija na terenu je sasvim drugačija. Sad će vidjeti kako to izgleda. Ja sam pokušao da nađem neke informacije gdje je to zapelo. Šta je to bilo pa je prestalo da se jedanput zide, da se radi, jer su krenuli vrlo aktivno. I onda se sve u jednom danu zaustavi. Nema više nikoga. Sad ćete vidjeti kako izgleda ovaj plac. Šteta, naravno, jer je sada već to trebalo da izradi neke nove boksere, neke nove naše osvajače zlatih medalja i tako dalje. Najbitnijih, naravno, za zemlju. Ali, eto, trenažni centar treba da bude ovdje, slačionica od bokserski deo, sve kompletno. Jedna ruina. Napravit ćemo prelet, naravno, dronom do kineskog tržnog centra novih radova. Onda ćete imati priliku da vidite nove radove u samom magistralu. Nešto nije završeno 3 godine, sad su počeli završavaju deo za kanale otpadnih voda, naravno, i nova zgrada za izbjeglice, to je za raseljena lica. Idemo da vidite kako to izgleda. Evo, ovo je bokserski centar. Ne mogu ni da priđem od šiblja. Tako je to trebalo da izgleda, površine 1679 kvadrata. Evo, ovo je trenutno stanje. Opet kažem, ne znam gdje je zapelo, ja bi rado prošetao ovuda, ali ljudi, toliko je blato, evo pogledajte sami, da ja nemam gdje da prođem. Čim se bude malo poboljšalo vreme, prošećemo kompletnu širinu da vidimo šta ima i da li ima, pošto sam video da ima nekih zidanih delova. Evo, to je sve što je ostalo od bokserskog centra. Šteta, opet kažem, i ne znam zašto su stali radovi, da li neko ima informaciju. Ako ima, bilo bi dobro da nam kaže. Kada će barem biti nastavljeno, značilo bi mnogo. Eto, za sve one koji su pitali, to je, dragi moji, to. Šta da vam kažem? Nije lepa slika. Nešto kad krenemo, kao što je odbojkaški centar, već imamo skoro završenog. Ovo treba bude pre toga završeno. Ne znam. Hvala vam svima. Idemo dron snimak.